Hi guys, my name is Casey. For today's vlog na atay gi-unbox. Ayan, so natay, alcohol. So tara tong unboxing. So open na to. Oh, let's go. Ayan, so mag-alcohol muna tayo. So tara oh. So yan, again pang kuan. For the go. Ayan. So, na-abli na tayo nato. Alam mo siya. Box. So, for the go. Ayan natay. Kuha na tong butang ang alcohol ako dyan. Para di ka magkuhan. Dito magsanabok. So, let's go. Box. Ayan. So, ayan. Bye-bye. Next na sa guys. Ayan. For the go. And nakaingon ninyo guys. Shut up lang sa tahakay. Natay kuan. Yan squishy. Strawberry yan. Squishy. Maghimo pa ko tomorrow. And abang. Ayan. So nakoy squishy during ako kuan. Si Roblox yan. So, for the go, nakaingon ninyo guys. Nakoy Roblox mo squishy. Alam nyo na, mahilig akong squishy. Yan. Nakoy Blockstar yung mga Barbie. Ayan, so tanan, na to nang kuan. Diba? Ako pang ipakitaan sa inyo. Ayan yung basket ko. Ayan, ayun yung butang natin. Una yung pink. And, ano pa? Ito yung sa amin ko. Ito yung sunglasses ko. Pag itong birthday ko. Ayan yung AirPods ko. And, ayan akong squishy nga. Diba? Squishy. Roblox squishy. So, thank you for watching. Bye-bye. And guys, so, nanasag ko. Pang skate lang. So, abangan nyo mag-skate kami niniyan. For the go. So, nalang ko yung ninyo guys. Abangan nyo yung mag-skate kami. Unyang hapon. So, bye-bye.